ومن أراد وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم لدنيته وأمدنا بأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah satu fasal. Wa man arada an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami falyusalli rak'ataini. Wa man arada, dan barang siapa yang memiliki keinginan an yara, agar bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam tidurnya atau di dalam mimpinya. Fal yusalli, maka hendaknya ia melaksanakan salat rakaataini, sebanyak 2 rakaat. Yaqra, maka membaca orang tersebut, maka hendaknya membaca orang tersebut fi kulli rakaatin, di dalam tiap-tiap rakaat, minhuma, dari keduanya, Fatihatal Kitabi, kepada surat Al-Fatihah, marratan, sebanyak 1 kali, wa qul huwallahu ahad, lalu membaca surat qul huwallahu ahad, ya surat Ikhlas, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Fa'idha faragha, lalu apabila telah selesai orang tersebut, min salatihi, dari melaksanakan sholatnya dengan tata cara yang seperti disebutkan barusan, ya, min salatihi, dari sholatnya. Qala, lalu membaca orang tersebut salasa marratin, sebanyak 3 kali. Apa yang dibaca? Doanya ya muhsinu, ya muhsinu, ya mujmilu, ya mun'imu, ya mutafaddilu, arini wajha nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, ya muhsinu, ya mujmilu, ya mun'imu, ya mutafaddilu, arini wajha nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibaca 3 kali. Ketika tata cara sudah dilakukan secara sempurna, sholat sunat 2 rakaat, setiap rakaatnya selesai membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Rakaat kedua demikian juga membaca Fatihah, lalu dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas kulhu, ya,
100 kali, lalu setelah selesai melaksanakan sholat setelah salam langsung membaca doa ini sebanyak 3 kali. Ya muhsinu ya mujmilu ya mun'imu ya mutafaddilu arini wajha nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak sudah dilaksanakan secara sempurna, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yarahu, akan diberikan anugerah melihathu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala, dengan kehendaknya Allah taala. Jadi ini adalah doa-doa kerinduan bagi orang yang ingin berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah diriset ya oleh para ulama ketika ingin berjumpa dengan Rasulullah meskipun hanya di dalam mimpi, maka doa ini dibaca, dilaksanakan. Jadi sholat sunat 2 rakaat, boleh sunat hajat, boleh sunat mutlak. Saya kocak sunat mutlak itu tanpa penyebutan sholat tersebut, langsung usolli sunatan rakaataini. Mun hajatnya kan etahin namanya. Usolli sunatan hajati, ya kan, usolli sunatal hajati, usolli sunatat tahajudi, usolli sunatat duha. Nah, nama-nama sholat itu ketika disebut itu ditahin namanya. Ketika tanpa menyebutkan nama-nama sholat yang akan dilaksanakan, itu namanya mutlak ya. Jadi masuk saja jenis sholat sunat nih, itu fadilahnya ketika tidak ditahin. Usolli sunnatan rakaataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Maka semua sholat sunnah itu masuk ke dalamnya, walaupun sholat sunnahnya hanya sekedar 2 rakaat. Hebatlah orang di ilmu nikah ingat nikah dalakon sakoni tapi kenceran dunya hutewnya. Makanya Allah ajabu dalam Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu? Ya tentunya tidak sama, karena orang yang berilmu itu berdena pasti punya. Mon orang dan di ilmu, maka bila konan sholat tahajud disebut ketika masuk Jumatan ke masjid, mulai dari sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah li syukril wudu, sholat sunnah qobliyah ila qoni. Jadi orang yang di ilmu ini kata apa kaso ya Allah. Ketika masuk ke dalam masjid, usolli sunnatan rakaataini, 2 rakaat mungkin sholat tahiyatul masjid ni masuk. Apa? Sholat sunnah syukrul wudu masuk, qobliyah mungkin masuk. Mungkin kirana waktu masih panjang, ya seandainya waktu masih panjang, artinya belum dimulai khutbah, biar kol sapolo mana datang tak mungkin apa pasti tak mungkin. Kol sapolo saya kol sapolo juga kadang satu dengan 12 pon mepet saya mata mon parlo kadang kacaporo kadang duanya nih kamu. Tak yakin gue lamun pas orang punya nyobotnya datang kol sapolo ke masjid nih. Nyarepet mepet. Nah boleh coba periksaan ni kata Swanti ni kan. Kembali di masa lagi ni kan tradisi santri ni kan unik. Alhamdulillah. Ada rasanya. Kibu tak mahrawi. Dan nak kena mandi ni kan. Tak kapuru ke masjid padahal. Tapi membeli almarhum Ki Hariri. Alhamdulillah. Ni kau kapuru karena Ki Hariri tak pernah diterjemahkan ini. Ki langsung bahasa Arabnya. Segi hari ini terjemah. Kewahed. Oh, kewahed. Nyamese patas. Pokoknya masalah. Kadang nak anak ni kan anak santri jaga tak mandi pun kau. Lu tu malah untuk kau karena tahu agak capek. Monki pas masyurul muslimin kena tekugel tu kan. Mereka ni kan. Alhamdulillah. Bo ada mandi beres kena tinggal kuhen body parfum nak macam-macam. Nah, ketika orang itu sudah
masuk ke dalam masjid dan khatib yakhutubu 'alal mimbar, sudah berkhutbah di atas mimbar, itu hendaknya sholat itu diringkas. Bagaimana cara meringkasnya? Langsung sholat sunat mutlak. Maka langkah yang solusi teraman. Meskipun waktu syuruk tidak masalah. Waktu suruh enggak apa-apa, Mutlak itu ya. mutlak. Waktu suruh yang gimana? Waktu apa? Tidak boleh mendirikan sholat itu, kan ada. Oh, itu enggak boleh karena tanpa ada sebab. Kecuali sholat jenazah kan. Kecuali jenazah, artinya sholat yang haram dilakukan pada waktu-waktu tertentu, itu sholat yang boleh dilakukan adalah sholat yang memiliki sebab. Artinya sholat memiliki sebab, contohnya kita ambil waktu syuruk, itu sebelum syuruk itu kan tak boleh melaksanakan sholat sunnah ya? Iya. Artinya sebelum terbitnya matahari ya? Artinya mari subuh kan tak boleh sholat sunnah ya, mari subuh sampai betul-betul syuruk itu betul-betul sempurna. Atau setelah sholat asar kan tak boleh sholat sunnah. Ya setelah sholat asar. Tapi ternyata ketika kita masuk ke masjid kan ada penekanan sholat sunat tahiyatul masjid. Itu berarti masuk ke masjid sholatnya ada sebab, maka boleh tetap melakukan sholat Tahiyat ya. tahiyat. Bukan sholat mutlak, bukan. Yang tidak boleh sholat mutlak. Itu kan tanpa ada sebab namanya. Berarti sholat tahiyatul masjid kan di segala waktu kan. Di segala waktu. Masuk masjid karena penghormatan. Jadi tak terikat oleh ketentuan larangan tersebut. Yang kedua sholat jenazah. Sholat jenazah. Pas pada orang yang mati mari asar. Pas pada ketentuan hukum kan mari sholat asar tahu ya hojeng sunat atau hojeng lainnya sholat wajib. Misalnya ada hojeng kita apa? Ini kan sholat ada sebab namanya. Sebab karena ada jenazah. Mun saya tahu mutlak karena tidak ada takyin di dalamnya, tidak ada penyebutan. Iya. Cuma kalau di waktu-waktu yang dibolehkan itu mutlak, merangkum semuanya sudah. Merangkum semuanya boleh. Atau solusi bagi orang yang susah tidur malam, apa namanya, insomnia ya? Insomnia. Ibu di tempat Aremania. Usah edung kan tuh. Berarti grup orang tedung berarti. Kan mungkin ada orang malam tidak bisa tidur, sedangkan orang tersebut memiliki keinginan untuk sholat tahajud. Apakah sholat tahajud ketika dia tidak tidur tidak berlaku baginya? Tetap berlaku, dimutlakan saja. Maka dia akan tetap dapat pahala tahajud itu sendiri. Jadi Allah makan panggung. Orang di ilmu, orang di ilmu tahu nih kalau punya kepi, wajar pun berani, toot tahu dah. Jadi terkait di sini bagi orang yang ingin berjumpa dengan Rasulullah, ini boleh mengamalkan doa yang seperti ini. Selain daripada tata cara yang kemarin ya. Tata cara yang sebelumnya kan kita bahas, ambil kain sutra yang berwarna putih. Ambil kain sutra yang berwarna putih, lalu di kain sutra tersebut ditulisi lafaz al-wadud. Setelah al-wadud langsung digandeng dengan bacaan Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 marrah. Sebanyak 35 kali. Selesai itu ditulis lagi Alhamdulillah sebanyak 35 kali. Ketika itu selesai ditulis, dan cara penulisannya harus selesai sholat Jumat. Kemarin nulis setiap pagi ketika terbit matahari itu pasti lihat tulisan tersebut, tidak dibaca, cukup dilihat sambil membaca sholawat kepada Rasulullah. Sholawatnya bebas, mau sholawat nariyah atau sholawat munjiat atau yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad. Yang penting melatih melihat kepada tulisan wafat tersebut itu sambil membaca sholawat. Insya Allah
akan sering melihat wajah Rasulullah meskipun hanya di dalam mimpi. Wa aidan, dan khasiat yang serupa, man arada ayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang juga memiliki keinginan untuk bisa melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaghtasil qabla an-naumi, maka hendaknya ia mandi qabla an-naumi, sebelum tidur. Tsumma yusalli rak'ataini, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat juga. Wa ba'da salamihi, nah ini setiap rakaatnya bebas bacanya ya, tak pada nasekila. Nasekila kan setiap rakaatnya lestari Al-Fatihah kan langsung salat ikhlas 100 kali ya. Parman udah ada orang yang bating sambil nekuk tasbih. Allahu Akbar, Allah di nekuk tasbih. Kalau yang kedua ini bebas. Yang penting sebelum tidur mandi terlebih dahulu. Ini penyetong di mandi junub kita apa? King Pak tak bisa mandi junub. Jomblo. Termasuk sedekuk kamera. Makanya tuh dia meletak senangkung mandi kan. Kemudian melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. Wa ba'da salamihi, dan setelah salam dari sholat itu, setelah assalamualaikum, yaqulu, hendaknya ia membaca ini yang dibaca, bismillahirrahmanirrahim. Mereka kan doa nak berlancang, mun kala titiran nak lancang doa sakone. Karena nilai ni kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala azamatika wa ala mulkika wa muntahar rahmah min ridwanika Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li karami wajhika wa izzi jalalika Allahumma lakal hamdu ala dawami ihsanika wa husni ibadatika Allahumma inni as'aluka bil Qur'anil azimi wa bi nuri wajhikal karimi alladhi ashraqat bihi as-samawati wal arduna as-samawati wal arduna as'aluka bismikal ladzi tanzilu bihil mataru war rahmatu ala man tasha'u min ibadika
Allahumma annaka anta ilahuna wa anta ala kulli syai'in qadirun. As'aluka Allahumma bihaqqi ma da'autuka bihi anturiyani fi manami hadza sayyidana wa maulana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Mireng saya kan. Saya ulangi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu ala azamatika wa ala mulkika wa muntahar rahmati min ridwanika. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi likarami wajhika wa izzi jalalika. Allahumma lakal hamdu ala dawami ihsanika wa husni ibadatika. Allahumma inni as'aluka bil Qur'anil azim wa bi nuri wajhikal karim alladhi ashraqat bihi as-samawati wal arduna. As'aluka bismika alladhi tanzilu bihi al-mataru war rahmatu ala man tasha'u min ibadika. Allahumma annaka anta ilahuna wa anta ala kulli syai'in qadir. As'aluka Allahumma bihaqqi ma da'autuka bihi an turiyani fi manami hadha sayyidana wa maulana Muhammadan Rasulullah bisa dibaca Rasulullah nih. Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ketika doa nikah huru nikah kita baca. Ketika dipakai itu bukan cuma hanya dianugerahi bisa melihat wajah Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah, tapi insya Allah jika didawamkan, diistiqomahkan, akan ada debu-debu dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan ada ijazah-ijazah yang akan diberikan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama nikah ngaule ijazah langsung dari kanjeng Nabi walau kana kaule nikah dari dalam mimpi. Sebab apa ki amin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama sih terbukti. Tapi macam-macam kita kira wadah. Umpamanya di antara kita ada yang dianugerahi amin tapangki seorang kanjeng Nabi Muhammad pas ngaule ijazah dari kanjeng Nabi, doanya nikah tidak akan sama. Seandainya dalam satu malam kita pas amin kanjeng Nabi tapangki
Pas oleh ijazah dari kanjeng Nabi doanya tidak akan lama. Dan itu tidak perlu diubah. Ketika apapun aku itu kecuali kanjeng Nabi makon ijazahnya ijazah mutlak, kenging paling ngaji ke orang lain. Jadi mun kaping 2 nika insyaallah ketika akan benikun berasa kader tampena kerong tapi bade tambana ijazah. Mun pertama kesak kun berasa kader tampena kerong kanjeng Nabi. Saya mau sholat ikhlas 100 kali. Sholat ikhlas nika delima. Kenapa mereka delima sholat ikhlas nika? Dalla badalala delima. Dalla. Coba dihitung dalla dengan sholat ikhlas. Nika rahasia. Saya kocak. Mau ngahli yakin jika saya kocak andi merah delima gitu nih kau. Upah diselok Betul dah. Mun selok ini kan bakal elang, tapi mun dali mau saya nang surat ikhlas ini kan selama-lamanya sampai dapat surga Allah dikasih perhiasan. Coba kul huwallahu ahad dal setomhi kan. Allahu samad dal 2, lam yalid la wa lam yulad 4 wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti ning surat ikhlas ini kan dalla wa dalla 5. Mun jangan orang coba dali mau. Dalla kita ni surat ikhlas. Mereka tak buka nonton, mereka biasanya tak buka. Bulan sih, bulan kecil. Makanan yang surga ini kan makanan terindah, buah-buahan. Fiha fakihatu wa nakhlun wa rumman. Delima, buah delima. Mereka kepada ngaji, mereka orang-orang kelebur ngaji sholat ikhlas. Jadi banyak fadilah na benikun berat bisa apa kisaran kanjeng Nabi. Kini muka-muka makin secara hitungan rupiah malam 1 Rajab yang pada muka kapul sarang Allah Subhanahu wa taala sampai bulan Rajab japon para ulama nikah masa naman bulan Sya'ban nikah masa aku bulan Ramadan mereka pun pada menikmati hasilnya. Insya Allah mun dari Rajab mereka Ramadan selama 1 bulan dalam hal-hal ibadah, amaliyah ibadah. Terus duk ke bulan Sya'ban, insya Allah dan bulan Ramadan ibaratnya anugerah sareng Allah kapan ki kalaban Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sudah kita mafhumi dan ketahui bahwa khairun min alfi syahrin. Satu malamnya memiliki nilai kebaikan yang menyamai dengan 1000 bulan. Saya rasa saya bisa dijamin akoti bisa 1000 bulan. Berapa? Belum polo 4 tahun. Jangan anu baik. Pokoknya udah baik itu tidak anu. Mereka di antara ulama-ulama saking pedulinya kepada umat. Cuma yang kadang umat tak seperti kita itu kan kadang tak baca ngaji kitab ulama. Jadi mau ngaji kitab ulama. Mereka paham. Mungkin pula berhusnudzon kepada para ulama walaupun ini tidak maksur, tidak ada tabu dari kanjeng Nabi, zaman kanjeng Nabi, tapi bisa jadi ulama oleh amalan ketiga itu karena oleh ijazah lebat mimpi dari kanjeng Nabi. Padahal Syekh At-Tijani sholawat Fatih. Akhirnya Syekh At-Tijani nikah oleh ijazah sholawat Fatih dari kanjeng Nabi, bukan berarti Syekh Ahmad At-Tijani hidup di zaman kanjeng Nabi, bukan. Tapi karena saking memiliki nilai kekhusyuan, ibadahnya sempurna sampai era bui sarang kanjeng Nabi yang total secara sadar pas ibadah ini ijazah sholawat Fatih. Sampai mereka bertemu, tapi khusus ke Syekh At-Tijani. Akhirnya Syekh At-Tijani mereka memberikan ijazah kepada murid-muridnya sebagaimana yang diungkapkan oleh kanjeng Nabi. Sapa-sapana orang
saya maca salawat fatih maka dunia akhirat insya Allah akan sempurna bareng Allah Subhanahu. Ini kata Kanjeng Nabi. Tapi benih hadis masuk kepada wasiat bebudangan budaku. Tapi mumpung Kanjeng Nabi saya jamin tidak ada keraguan di dalamnya. Yang muka-muka pada sempurna Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap keraguan doa, lewat doa Al-Qur'an, nyataki apa saya kati hati kita pada sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Kabul kalaban rahmat berjibun Allah taala ada hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah al-fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamda yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. آمين. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة مع أهل القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن. وارحم يا الله جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه وما استمعناه من القرآن العظيم إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولك سيدنا سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومشايخنا وأستاذنا ومعلمين ومرشدين ومربنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نخص خصوصا إلى روحي على من اجتمعنا في هذه القرطاس خصوصا من أهله صاحب الحاجة من المرحوم والمرحومة وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وأزواجنا وأولادنا وأهلينا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا جمعيتنا هذا الأحياء منهم والأموات وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والخاصة في هذه القرية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا أحدا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الحال حول أحوالنا إلى أحسن حال والحكم بك مدرج وفرج همومنا يا الله وفرج همومنا خصوصا هموم صاحب الحاجة حسن نفسك الورقة بفراجك العاجل ما قبلك والعفو والعافية والسهالة والجمال بالله يدين ولم يحلفنا في أقرب يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار والرياض الأغير ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخير عدد نعم الله وإفضاله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.